खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पवित्र और ख़ूबसूरत नाम में आप सब की सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर बरकत महराज रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान रेमा चर्च कोट लखपत बाहर कॉलोनी का पासबान हूँ और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए कलाम मुक़द्दस में से देखें यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 17 बाब और उसकी पहली 4 आयात आपके सामने पढ़ूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आँखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुँची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा है जाने। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदाम पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने अपने बंदा को खिदमत गुजारी का मौका दिया ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। अपने बंदा को बोलने का भरी फजल बख्शना ताकि तेरे कलाम की अमीक बातें गहरे मुकाशफात तेरे लोगों पर आश्कारा कर सकूं। ऐ पाक रूह यीशु के रूह यीशु को जलाल देने के लिए अपने बंदे की कुम्मत करना, मदद करना, रहनुमाई करना ताकि तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। आज के मेरे मैसेज का उन्वान है कसरत की ज़िंदगी का मंबा। यीशु मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उससे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह खुदावंद को जाने। कितने खुदा ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रखा है। सब हाथ उठाएं, प्रेज द लॉर्ड। एक पंजाबी गीत है, यीशु ਨੂੰ कबूल कर जिंदगी तो पाएगा, जे ना कीती तौबा सीधा दोज़ख में जाएगा। कितने जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है? क्या आप जानते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, कि वो मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ, मेरा और आपका हिफ्ज़ी बना, मेरे और आपके ऐबों, मेरे और आपके गुनाहों को उसने हमारी खातिर उठा लिया और वो मुझे और आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। अक्सर हम रटे रटाए मज़मून सुनाते रहते हैं, लेकिन पौलुस रसूल कहता है इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ें। कबूलियत, तौबा, इकरार और बपतिस्मा तो ले लिया, क्या अब फिर से लेना है? ये सब आप कर चुके हैं, अब कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। यूहन्ना प्यारे रसूल ने यूहन्ना की अंजील 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस के अल्फाज बंद किए हैं। ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। तूने हर बशर पर उसे इख्तियार दिया है। अर्ज़ व समा का कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास है। वो माल के कुल है और वो खाल के कुल है। तूने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनिया को हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए
हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु नाम में कुदरत है। जो जो ज़रूरतमंद हैं, बीमारी और कमज़ोरी में हैं, यीशु की कुदरत उनके अंदर आना शुरू हो जाती है। गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाती है। वो मुआफ़ करने पर कादिर है। जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, औलाद की बरकत उन्हें मिल जाती है। किडनी के आर्ज़ा से निजात मिल जाती है। मौज़ात वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। इसी नाम के ख़िलाफ़ हमारी गर्दनें तन से जुदा हो जाती हैं और इसी नाम से चर्चेज़ में बम ब्लास्ट होते हैं। इसी नाम के ख़िलाफ़ चर्चेज़ जलाए जाते हैं। इसी नाम की वजह से दफातर में हमें आला जॉब नहीं मिल पाती। कौमें, अदालतें, दुख, दर्द, जुल्म, सितम और तंगी और काल, कोई हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। वो नाम यीशु है। बुलंद आवाज़ से पुकारें। यीशु नाम हमेशा की ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी रखता है। दो बातें इस ज़िमन में। पहली बात, खुदाए वाहद को जाने। हम जानते हैं कि खुदा देखता है, वो छूता है, वो एक वक्त में हर जगह मौजूद है। ही इज़ ओमनी गॉड। दाऊद इसके बारे में कहता है ज़बूर 139 में, अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो वहाँ भी तू ही है, और अगर मैं पाताल में बिस्तरा छुपकर बिछा लूं तो वहाँ भी तू ही है। तेरी कुदरत, तेरा इख्तियार हर बशर पर है। हर एक कायनात पर तू इख्तियार रखता है। सब कुछ तेरे वसीले से खलक किया गया है और अलूहियत की सारी मामूरी तुझ में सुकूनत करती है। तू हमारा बनाने वाला यहोवा खुदा है। तू सारी कायनात का खुदा है। सारी कायनात की तू फ़िक्र करता है। उनकी हाजतें, उनकी ज़रूरतें तू ही पूरी करता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, हर जानदार की ज़रूरत पूरी करता है। सिर्फ़ इंसान की ही नहीं, बल्कि चरिंद, परिंद और दरिंदों की भी ज़रूरतें तो पूरी करता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं। वो मेरा, आपका, किसी कौम का, किसी कबीले का या किसी उम्मत का ही नहीं, बल्कि सारी कायनात का खुदा है। वो अपने सूरज को नेको बद पर यकसां चमकाता है। आपके पड़ोसी के घर में तो बादल हों और आपके घर में तेज़ धूप हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि खुदावंद अपने सूरज को यकसां सब पर चमकाता है। वो हर मुतनफ़िस का खुदा है। ज़बूर 150 उसकी 6 आयत में लिखा है, हर मुतनफ़िस खुदा की हम्द करे। जब शेर, गीदड़, कौवे, चरिंद, परिंद आसमान की तरफ निगाह करके अपनी खुराक मांगते हैं, तो आसमानी खुदा उन्हें बर वक्त मुहैया करने की कुदरत रखता है। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मोहब्बत दुनिया से खुदा ने रखी और खुदा ने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी, आधी दुनिया से मोहब्बत नहीं रखी। और फिर लिखा कि जो कोई, उसमें मर्द व ज़ान कोई भी हो सकता है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये कसरत की ज़िंदगी खुदा के बेटे यीशु अल मसीह में है। बेशक वो तुझ खुदाए वाहद को जानने के साथ साथ यीशु को जाने, ताकि हमेशा की ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी के वारिस बने। कसरत की ज़िंदगी ये है कि हम यीशु को गहरे तौर पर जानें।
ہم یسوع کو گہرے طور پر جانتے نہیں، فقط اس کے بارے میں سنا ہوتا ہے۔ جس طرح اندھا فقیر یرو کی راہ پہ بیٹھا، مسیح خداوند کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ شفا دیتا ہے، وہ بینائی دیتا ہے۔ اسی طرح بے شک یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بیماروں کو چنگا کرتا ہے اور مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ یہ کام تو نبی بھی کرتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو وہاں پہ فقی فریسی اور بہت سے لوگ جمع تھے اور انہوں نے کہا ایک نبی اور برپا ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی پوشاک چھونے سے قوت نکلتی ہے، اگر ہم اس کے بدن کو چھو لیں تو کیا ہوگا؟ جس جوتے کو میرا آقا میرا خداوند پہنتا ہے، اگر کوئی اسے چھو لے تو وہ اچھا ہو جائے گا، چنگا ہو جائے گا اور شکر گزاری کرے گا۔ زمین و آسمان کا کل اختیار میرے یسوع کے پاس ہے۔ یسوع نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ آخری بات، جس گھر میں یسوع آ جاتا ہے اس گھر میں نجات آ جاتی ہے۔ زکئی کے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ جب خداوند اس کے گھر میں آئے تو اس نے پکار کر کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ شمعون بزرگ جب یسوع مسیح 8 دن کے تھے، ہیکل میں اس کے پیرنٹس، اس کے والدین اس کو لائے تو شمعون بزرگ نے پاک روح کی ہدایت سے ہیکل میں اس کی رسائی ہوئی اور اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اس کو گود میں لیا اور خدا باپ سے کہنے لگا کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے خادم کو رخصت کر۔ اس کے حق میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک تو میری نجات کو دیکھ نہ لے گا، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھے گا۔ یہاں یسوع کا قدم پڑ جاتا ہے، وہاں زندگی آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے کی جھلک دیکھ کر بیمار زندگی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ وہ آفتاب صداقت ہے اور اس کی کرنوں سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ جب ایک مفلوج کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہاں پہ فقی فریسی اور بھیڑ یہ کہنے لگی کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح جو کہ بصیرت رکھتا ہے، آل نوئنگ گاڈ ہے، ان کے خیالات کو جان کر اس نے کہا آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ بیٹا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا؟ اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلے جا۔ اس لیے تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے پر اختیار ہے۔ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ڈاکو سے کہتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو وہ فردوس میں ہوگا کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے۔ اس لیے یسوع کو پورے طور پر جانیں، وہ خود مہر کرتا ہے۔ خدائے واحد کو جانیں، یسوع کو جانیں، یسوع کو قریب سے جانیں۔ وہ ہمیں قریب سے جانتا ہے اور اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ عین فعل کے وقت پکڑی گئی عورت کو جب یسوع کے پاس لائے تو کہا کہ اسے سنسار کرنا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلا پتھر وہ اسے مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اتنی بھیڑ تھی، وہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے اور صرف وہ خاتون
اور مسیح خداوند وہاں پہ رہ گئے، اور یسوع نے اس خاتون سے کہا کہ میں بھی تجھ پر گناہ کا الزام نہیں لگاتا، پھر گناہ نہ کرنا اور سلامت چلی جا۔ وہ بے شک ہمارے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قبول کرتا ہے، ہمیں گلے لگاتا ہے۔ وہ ہمارے عیبوں، ہمارے گناہوں، خطاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں گلے لگاتا ہے۔ اگر ہمارے بدن میں کمزوری ہے، بیماری ہے، تو وہ بھی خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہے۔ جب پالوس رسول نے کہا کہ میرے بدن میں کانٹا چبھویا گیا ہے، اس نے 3 بار دعا کی تو خدا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار اس نے خداوند سے پھر کہا تو خداوند نے اس نے کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ یسوع ہی اختیار کل ہے، وہی شفا کا منبع ہے، کثرت کی زندگی کا وہ سرچشمہ ہے، اور کثرت کی زندگی صرف اور صرف اس کو قبول کرنے سے ہی ملتی ہے، کیونکہ وہ کثرت کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تمام ریما ٹی وی کے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ریما ٹی وی کے تمام پروگرام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور بابرکت ٹھہر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریسنٹ میسیجز ملیں، آپ اپنی روحانی ترقی اور افزونی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ریما ٹی وی کے ریسنٹ میسیج ملتے جائیں جو آپ کی روحانی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔